2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे आणि त्यानुसार मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 11 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे। न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलाय। तर राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी देखील सुरू करण्यात आल्याचं कळतंय। मुंबई लोकल स्फोटा प्रकरणी तपासाला मोठा झटका मिळालेला आहे। सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। नेमकी घटना काय घडली होती ते आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वास ठेवण्यासारख्या नाहीयेत असं हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवलेलं आहे। सोबतच स्फोटाच्या 100 दिवसानंतर साक्षीदारांना आरोपींचे चेहरे आठवणंही अशक्य झालं। स्फोटासाठी वापरलेले बॉम्ब ओळखण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आलंय। बॉम्ब कसे आहेत हेच माहिती नाही, त्यामुळे बॉम्ब, बंदुका, नकाशा यांना काहीही अर्थ नाही। तर 2006 मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात नेमकं काय घडलं होतं ते आपण पाहतोय। 11 जुलै 2006 या दिवशी संध्याकाळी 6:30च्या सुमारास लोकलमध्ये पहिला स्फोट झाला। अवघ्या 11 मिनिटांमध्ये एकूण 7 लोकलमध्ये स्फोट झाले। माहीमपासून बोरिवली पर्यंतच्या पश्चिम रेल्वे मार्गांवरती हा विध्वंस घडला। या भीषण साखळी बॉम्बस्फोटानंतर 209 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 824 जण जखमी झाले होते। दरम्यान सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी यावरती काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे ती देखील आपण पाहणार आहोत। असं आहे की ज्या पुराव्याच्या आधारावर मुंबईचं सत्र न्यायालय शिक्षा ठोठावतं तेच पुरावे जर उच्च न्यायालयात टिकत नसतील तर चूक कोणाची आहे? कायद्याचं विश्लेषण करण्यात चूक झाली का तपास यंत्रणेने चुकीचा पुरावा गोळा केला होता? यावरती ते काही जे पोस्टमॉर्टम व्हायचं असेल ते होईल यथावकाश, परंतु आज मुक्तता होणं माझ्या मते ही गोष्ट गंभीर आहे आणि मला खात्री आहे की सरकार या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील त्वरित दाखल करेल। तर अटकेतील आरोपींच्या कुटुंबियांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे ती देखील आपण पाहूयात। आज बॉम्बे हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। आपके भाई साहब थे उस मामले में, उन्हें बाइज्जत बरी कर दी गया है। कितना बड़ा फैसला मानते हैं और कितना अहम फैसला है? बहुत बड़ा फैसला है। वो एक मिनट और। बहुत बड़ा फैसला है। हम लोग इस दिन का 19 साल से इंतज़ार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी ज़िंदगी बचाई। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 19 साल जो है आपके भाई साहब का खराब हुआ है, कंपनसेशन कुछ मांग करेंगे? देखेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या करना है, देखते हैं। वो अभी तक कुछ ये बात नहीं हुई है, आगे देखेंगे। क्या आरोप क्या लगा था आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, उसके ऊपर बॉम्ब मेकिंग का आरोप था। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या निकालावरती काय म्हटलंय तेही आपण बघूयात। 2006 मुंबई बॉम्ब स्फोट, आज मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बहुत दुख हुआ है, धक्का लगा है। निश्चित तौर पर 2006 में जो इन्वेस्टिगेशन में और फिर न्यायालय में जो लीगल प्रेजेंटेशन में त्रुटियां रही होगी, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए।